Selamat pagi semuanya. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Oke. Baik, kali ini kita akan mempelajari tentang describing public places. Tapi sebelum kita lanjut ke materinya, Bapak mau nanya. Siapa yang tahu di sini apa itu public places? Tempat umum. Tempat umum. Seperti apa contohnya? Bandara. Bandara. Yang lain? Taman. Aman. Yang lain? Halte. Sekolah. Sekolah. Putri? Rumah sakit. Rumah sakit. Tahu? Kantor polisi. Contoh-contoh tempat publik. Taman udah tadi bilang. Supermarket. Baik. Jadi materi kali ini adalah kita bakal mendeskripsikan suatu tempat publik. Tapi sebelum kita lanjut ke materinya, langkah baiknya kita memulai pelajaran kita dengan berdoa terlebih dahulu. Bapak akan menjadi kapten untuk memimpinnya. Kepada kapten, tolong Andi dipimpin. Baik, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Mulai. Okay, thank you, Andy. Okay, before we go into our material, let me check the attendance first. James. Present, sir. Okay, and Putri Leoni. Present, sir. Okay, Iza Masabil. Hadir, Pak. Okay, and last is Andi. Hadir, Pak. Okay, I think all of you is here. Let's continue our material. So the next slide, I'm gonna show you some video about public places. So please watch carefully because after the video, I will give you some warm-up questions and you must answer it. Is that understand? Yes, sir. Okay. Please watch this video carefully. Let's explore public places around us. This is a library. It is quiet. People read books here. This is a park. It is green. People walk and play here. This is a market. It is crowded. People buy and sell food here. This is a beach. It is relaxing. People enjoy the sun and the sea here. Okay, let's watch it again. Let's explore public places around us. This is a library. It is quiet. People read books here. This is a park. It is green. People walk and play here. This is a market. It is crowded. People buy and sell food here. This is a beach. It is relaxing. People enjoy the sun and the sea here. Okay, after you watch the video, I will give you some warming up questions. So, for the question number 1, what place do you see in the video? Market. Market. Okay. Library. Beach. Anything else? Apa lagi? Apa? Bukos. Oh, lupa. Baik. Park. Baik, untuk pertanyaan kedua tuh, apa yang bisa kamu temukan dari lokasi tersebut? Kalau seperti park, seperti di library kita bisa menemukan buku, market food, yang lain? Library. Buku, beach apa? Sand. Oke. Sea. And water. Sea, Park. okay. Flower. People. Oke. People play. Very good. Oke, untuk nomor 3, how does the place look like? Seperti clean, crowded, big, or anything like that? The market is crowded. The market is very crowded. Oke, yang lain? Pantai. The library is clean. Oke, the library is clean. Anything else? The market is busy. The market is busy. Okay. And the last is, what activities can people do in that place? Apa biasanya orang-orang lakukan di lokasi ini? Beach apa? Swimming. Oke, kalau di pantai orang-orang berenang. Yang lainnya? Library, orang Market. buku. Buy groceries. Ini di pasar orang-orang membeli bahan-bahan pakaian. Food. Okay, very good, James.
Okay, let's go to the next slide. So, in the next slide, I will show you some vocabulary about public places. So, please repeat after me, right? Okay. This is a park. This is a park. This is a park. This is a park. Okay. And this is a school. This is a school. This is a school. This is a school. Baik, ada yang tahu apa itu park? Taman. Taman. Kalau untuk school? Sekolah. Baik. Biasanya orang di sekolah ini ngapain dia biasanya? Belajar. Belajar. Yang lain? Ada yang tahu? Belajar. Apa? Mengajar. Belajar. Oke. Let's go to the next slide. Okay, the next slide is kompor lagi nih, Bapak salah. Maksudnya di sini tuh market, tapi mungkin rumah daerah kayak ini. Please repeat after me. This is market. 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 This is a market. This is the market. Okay. Okay, about that one. This is a hospital. This is the hospital. This is a hospital. This is a hospital. Baik, untuk yang di rumah sakit ini biasanya orang-orang apa di sana? Berobat. Berobat. So, Hmm, menjaga orang sakit. Baik. Okay, let's go into the next slide. Baik, kali ini Bapak akan menunjukkan suatu adjektif atau kata sifat untuk memperbarui kosakata kalian. Jadi di sini ada 4 contoh. Yang pertama, ada yang membacakan? boleh. Oke, untuk James, tolong bacakan. Big. Besar, besar. Clean. Clean, Bersih. bersih. Crowded. Crowded, Ramai. ramai. Quiet. Quiet. Tenang. Baik, oke, give applause for James. Seperti yang ada di sini, adjektif itu adalah suatu kata untuk mendeskripsikan suatu tempat ataupun orang. Seperti ini ada big, besar. Jadi seperti contohnya, my school is big. Jadi di kalimat itu dia mendeskripsikan sekolahnya itu besar. Seperti juga lainnya, yang lainnya. Oke, let's go to the next slide. Baik, kali ini Bapak akan menunjukkan suatu kalimat sederhana tentang public places yang menggunakan adjektif dan ya public places juga. Baik, ada yang membacakan? Tolong, ada satu. Oke, kepada Izan, tolong bacakan. Useful sentences. Oke. Yang pertama, this is a park. It is a park. Nomor 2, the park is big. The park is big. Yang ketiga, is it clean? Salah. Cara bacanya itu it is clean, bukan clean. It is clean. Oke. Yang keempat, I can play there. Oke. Yang terakhir, I like this place. Oke, thank you Zan. Oke, let's go to the next slide. Jadi kali ini Bapak akan menunjukkan suatu contoh kalimat tentang public places yang berjudul My Favorite Place. Jadi setelah kalian membaca kalimat ini, Bapak akan memberikan suatu pertanyaan yang jawabannya itu berdasarkan dari kalimat ini. Baik, ada yang ingin menditanyakan? Andi, tolong ngomong. Example text. My favorite place. I go to the park near my house. Oke. The park is big and clean. Hmm. There are many trees and flowers. Alright. I can play. I can play and run in the park. Oke. I like the park very much. Oke. Jadi di kalimat ini dia apa favorite place-nya? Park. Oke. Langsung saja kita ke pertanyaannya. Untuk pertanyaan pertama, where does the writer go? Kemana sang penulis itu pergi?
Oke, The the park. park. Oke. Bagaimana keadaan park itu? Big and clean. Big and clean, alright. Yang nomor 3, what can the writer do in the park? Apa yang biasanya peneliti lakukan di taman? Run. 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 Okay. And the fourth question, what are in the park? Apa saja yang ada di taman? Trees and flowers. Yeah, many Okay, thank you Adi. And the last question, does the writer like the park? Yes, the writer likes the park very much. Okay. Let's go to the next question. So right now I'm gonna give you some vocabulary exercise. Jadi di sini kamu bakal gariskan kemana pasangannya cocok gitu, paham kan? Yeah. Oke, untuk yang pertama nih clean, manakah pasangannya cocok? Bersih. Betul. Untuk crowded? Taman. Taman. Untuk park? Taman. Taman, betul lagi. Untuk yang terakhir trees, apa tuh trees? Pohon. Oh, oke, give applause for all of you. Baik, mari kita lanjut ke latihan yang terakhir. Jadi di sini Bapak mau kalian untuk menuliskan suatu kalimat sederhana tentang public places dan menuliskannya di depan papan tulis. Jadi kawan-kawan yang lain bisa melihatnya sendiri. Seperti contohnya yang ini, example-nya I go to the market. Jadi kalian membuat suatu kalimat sederhana tentang public places di depan kelas. Paham? Oke. Bapak kasih kalian waktu berapa itu? 2 menit. 2 menit. Oke, 2 menit. Baik, Bapak bakal ngasih kalian waktu 2 menit untuk mempersiapkan kalimat kalian dan presentasikan ke depan kelas. Sudah siap semuanya? Siapa yang mau presentasikan coba di depan? Coba para putri, tolong. Lanjut. Oke. Apa artinya ini Putri? Saya Adi Sudraji. Baik, oke. Kita beri tepuk tangan kepada Putri. Coba. Oke, Pak Reza tolong. Oke. Baik, apa artinya Zam? I go to the mosque. Saya pergi ke masjid. Oke, give applause for Rizal. Baik, ada yang mau lagi? James mau? Oke, kalau itu apanya? Seperti itu aja. Baik, apa? Yang penting contoh tentang public place. Yang kalian tahu. Siap-siap ya, Andi, habis ini. Ya, Sen. Baik,
apa artinya James? Aku pergi ke rumah sakit. Baik, oke, give applause for James. Okay, and the last is Andi. Tolong. Baik, apa artinya Andi? I go to the school. Apa artinya? Saya pergi ke sekolah. Baik, oke, give applause for Andi. Baik, sepertinya materi kita sampai segini saja dulu. Tapi sebelum kita tutup, mari kita baca conclusion dulu. Jadi kita hari ini sudah mempelajari tentang public places. Jadi hari ini juga kita sudah mempelajari beberapa vocabulary tentang seperti taman, sekolah, pasar, dan hospital. Dan kita juga tadi sudah membaca simple text about phrase and answer the question. Dan juga kita hari ini sudah mempraktekkan penulisan simple tentang kalimat public places. Dan juga kita sudah mendeskripsikan public places itu sendiri. Baik, sebelum Bapak tutup materinya hari ini, apakah ada yang ingin bertanya atau memberikan saran sama Bapak? Ya. Oke. Baik, mungkin segitu saja untuk pertemuan kita kali ini.